बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरे पाकिस्तानी कौम से मैं कहना चाहूँगा कि ये 2 मिनट की वीडियो सही तरह सुनें। आजकल के जो हालात हैं पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, मैंने ज़रूरी समझा कि एक ला के एक स्टूडेंट की हैसियत से कि मैं भी अपना एक व्यू दूँ। सबसे पहले देखें ये इलेक्शन का मामला कब से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 105 और सब आर्टिकल 3 में क्लियर तौर पे वाज़ेह तौर पे आइन में लिखा हुआ है कि अगर प्रोविजनल असेंबली डिसॉल्व होती है तो नॉट लेटर देन 90 डेज इलेक्शन होने चाहिए। आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 में क्लियर तौर पे लिखा हुआ है, ये पार्ट 8 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, कि इलेक्शंस 90 डेज में होने चाहिए। पाकिस्तानियों, सबसे पहले देखें जब ये दोनों प्रोविजनल असेंबलीज डिसॉल्व हुई तो जो इलेक्शन कमीशन है, जो पार्ट 8 और आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के तहत पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक इलेक्शन होने चाहिए। क्या उसने अपनी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदा की? नहीं। पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश रहा। बहुत दिन गुजर चुके, इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी अदा नहीं की। पहला नुकता है। जब ये सूरत हाल, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जब प्रोविजनल या नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो तो वो पब्लिक जो पाकिस्तान की जमहूर है वो अपने चूजन रिप्रेजेंटेटिव का इंतखाब करेगी। अब आइन का प्रीएम्बल देखें, वेयर इन द sovereignty entire universe belongs to Almighty Allah alone. The authority to be exercised by the people of Pakistan within the prescribed limit of him as a secret trust. कहा गया है कि जमहूर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो जमहूर के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ होंगे? इलेक्शंस में होंगे, जो इलेक्शन चूजन करेंगे वो अपने। तो ये सूरत हाल हुई। जब ये सूरत हाल हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 100 मोटो लिया गया। 2 ऑनरेबल जजों ने रिकमेंड किया कि वो 100 मोटो आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस है, जज बैठे हुए, क्या उनको ये सब कुछ पाकिस्तान में नज़र नहीं आया कि एक आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन का काम ही ये सिर्फ ये काम है कि वो इलेक्शन करवाएं, वो इलेक्शन ही नहीं करवा रहा है। अब क्या ये जो अभी फिर उसके बाद ये एक तमाशा शुरू हो गया, 3 बेंच 4 बेंच 3 4 5 4, आज फिर हमारे ऑनरेबल जस्टिस अतर बिरला ने भी ये बात कही कि 3 4 का। अब देखिए सवाल यहाँ पर क्या है, आइन में क्लियर तौर पे लिखा हुआ है 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। किसी भी ये जज जिन्होंने नोट लिखे हैं जिक्र ही नहीं किया है, सिर्फ वो ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये 100 मोटो बनता है या नहीं बनता है। अब फिर जस्टिस ऑनरेबल अतर बिरला ने तो कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने पहले से अपने हिस्ट्री से कोई सबक हासिल नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद अपनी जजमेंट में लिखते हैं कि चीफ जस्टिस ये डिसाइड हुआ कि मैं बेंच में बैठूंगा, तो ये डिसाइड हो, क्या डिसाइड वो कर सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। ये वही सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर जजों ने दिया है। 2022 PLD सुप्रीम कोर्ट 306 में वाज़ेह तौर पे 100 मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया। खुद अपने वो जजमेंट में लिख रहे हैं कि मुझे बेंच में शामिल नहीं किया गया, और दूसरी सांस में कहते हैं कि वो 4-3 हो गया, डिसमिस हो गया। अब किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने अगर किसी भी जज को बेंच में शामिल नहीं किया है तो वो उनका फैसला कैसे हो गया? क्या ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों को मालूम नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या ये सियासी सवाल ये पैदा, क्या ये सियासी मामला था? कोई सियासी मामला नहीं था, ये आईनी मामला था, अवाम की, पाकिस्तान की जमहूर का मामला था। अब ये जो जस्टिस अतर बिरला से हम मुतबाना गुजारिश है कि ये जो व्यू दिया है उस पर खुद नजरसानी करें। ये कोई सियासी क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था आइन का, क्वेश्चन प्योर क्वेश्चन आइन का था, जो आवाम का था। अब ये 100 मोटो इमरान खान को फेवर देने के लिए या किसी नवाज शरीफ के खिलाफ तो नहीं था ना। ये 100 मोटो था पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी अदा नहीं की। तो फिर उस सिलसिले में था, तो फिर ये 3 4 4 5 क्यों कर रहे हैं बेसिकली? क्या ये जज इतने मासूम हैं?
یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک سیٹ اپ ایک نظر ضرورت کا سلسلہ یہ ان لوگوں نے شروع کیا. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جتنے بھی ہمارے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹو تھے سب کو اختیار دے دیا. ان کا ریکارڈ ہی خراب تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جب بھی ماشاء اللہ لگتا تھا یہ سب سے آگے نکل کے یہی سپریم کورٹ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹو کو آئین میں تبدیلی کرنے کا پورا اختیار دیتے تھے. آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلی دفعہ عوام کے لیے ووٹ کرنے کی ایک تاریخ ڈیٹ دی ہے, اس ڈیٹ پہ ہمارے سپریم کورٹ کے یہ جج آنریبل جج جو ہے وہ سکھپا ہے, وہ اپنے چیف جسٹس کے خلاف ہے. تو یہ جو سلسلہ وہاں شروع کیا ہے اس سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ہمارے جو آنریبل جسٹس چیف جسٹس وغیرہ ہیں, ہمارے جسٹس جو ہیں وہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں. کیا وہ اب تو سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی رکھوالا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اب پاکستانی قوم کہاں جائیں گے؟ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ تو 3 4 4 5 اور اس کے چکر پہ ہیں. یعنی یہاں پر جتنے بھی نوٹ پاکستانیوں دیکھو لکھا ہے جن ججوں نے, کہیں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کی اور حکومت الیکشن عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں عوام کو ووٹ دینے کا حق نہیں دے رہی ہے. کہیں پر بھی ان لوگوں نے ڈسکس نہیں کیا. ان لوگوں کا ٹوٹل فوکس یہ تھا ہمارے ججوں کا کہ 4 3 یا 4 یعنی یہ 100 موٹو ڈسمس ہو اور پاکستان میں کرائسس پیدا ہو اور ایسی کوئی صورت حال پیدا ہو جس میں نظر ضرورت دوبارہ نظر ضرورت کے لیے انہوں نے لابنگ کی. سپریم کورٹ میں ابھی 2 قسم کے سوچ پائی جاتی ہیں, ایک جو آئین کے ساتھ کھڑے تھے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ, دوسرے وہ نظر ضرورت والے. یہ وہ جو نوٹ لکھنے والے سارے جو جج ہیں ہمارے محترم جج ہیں وہ نظر ضرورت کو پیدا کرنے میں بالکل ناکام ہو گئے. یہ چاہتے تھے کہ 8 9 مہینے بعد میں ہو, آئین میں تو کہیں گنجائش نہیں ہے. یہ نظر ضرورت نکالنے کے لیے اپنے ہی اس مقدس ادارہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 175 کانسٹیٹیوشن کے تحت بنایا گیا ہے وہ کسٹیڈین ہے آئین کا. اب اس میں وہاں پر نظر ضرورت پیدا کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ مختصر ویڈیو صرف اس لیے اس بات کا آپ لوگوں نے تعین کرنا ہے یہ جو 100 موٹو لیا گیا ہے صرف اس لیے لیا گیا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. اور یہاں پر سوال ججوں نے پیدا کیا, ہم بھی تو وکیل, ہم جانتے ہیں کیس کو کیسے لانگ کرنا ہے, ہم مختلف اپلیکیشن لگاتے ہیں. انہوں نے یہ الیکشن کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے ججوں نے لابنگ کی کہ کسی طریقے سے یہ 100 موٹو ڈسمس ہو اور اس طریقے یہ 100 موٹو ڈسمس ہو اور ایسے ملک میں حالات پیدا ہو جائیں کہ خود بخود آٹومیٹکلی یہ پرولونگ ہو جائیں اور اپوزیشن پی ڈی ایم کو جو چوروں کی حکومت پاکستان میں بنی ہے ان کو مزید ٹائم ملے. تھینک یو سو مچ for being listening me.